آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین اسلام عطا کیا ہے جس میں ایک شوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا گیا ہے. زندگی کا ہر نظام ہمارے پاس موجود ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ایسی آئی ہے جس آیت کو پڑھ کر کے یہودی کہتے تھے اگر یہ ہمارے دین میں اتر جاتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن مناتے. جانتے ہو کون سی آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. یہ حجۃ الوداع حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری حج میں نازل ہونے والی آیت. رب فرماتا ہے تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دین اسلام دے کر راضی ہوا. دنیا کے کسی بھی مذہب کے لیے یہ انعام نہیں ملا ہے. کوئی دین یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دین کمپلیٹ ہے. کوئی نہ کوئی شوشہ خالی ہوگا. اس روئے زمین پر صرف دین اسلام ہے جو مکمل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. سبحان اللہ. ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک ہر مسئلے کا حل اسلام کے پاس موجود ہے. بے شک. پوری دنیا کو جوڈیشری دینے والا، پارلیمنٹ کا نظام دینے والا، لا بنانے والا اسلام ہے. دنیا 18ویں صدی تک یورپ میں روڈ بنانے کے طریقے نہیں معلوم تھے. لوگ جانوروں کے ساتھ سویا کرتے تھے. ان کے ہاں گھر بنانے، لے آؤٹ بنانے، ٹاؤن شپ کا نظام تک نہیں تھا. جانتے ہو اسلام کی ترقیاں اس وقت تھی جب ابھی یورپ جنگلوں میں سو رہا تھا. اسلام نے پوری دنیا کو چلنے کا سلیقہ دیا ہے. آج مجھے صرف اور صرف دقت اس بات کی ہوتی ہے ہمارا بچہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جس کو پیشاب کرنا نہیں آتا وہ تمہیں اخلاق سکھائے گا. اگر دنیا کے سب سے بلند اخلاق کہیں ہے آمینہ کے لال کے پاس. سبحان اللہ. بے شک. ہمیں کسی اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اے نوجوانوں تم اس روئے زمین پر کیا بن کر کے آئے تھے؟ قرآن تو تمہیں کہتا ہے کنتم خیر امہ، سبحان تم اللہ. سب سے بہترین امت بن کر کے آئے ہو. تمہارا چلنا پھرنا دوسروں پر چھاپ چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم یہاں سے امریکہ گئے، تم یہاں سے یو کے گئے، یورپ گئے اور وہاں کا کلچر اڈاپٹ کر کے لے کر آئے اور چڈی پہن کر کے گھومنے لگے. نہیں، تمہاری یہ چیز نہیں ہے. تم اگر کفرستان میں بھی جاؤ تو میرے نبی پاک کی سنتوں کی چھاپ چھوڑ کر کے آؤ. بے شک حق ہے. تم اپنے اخلاق و کردار کے بادشاہ ہو. تمہیں کسی اور کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے. بس بات صرف اتنی ہے دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. اللہ. آج ہم کو سب ٹارگٹ پر اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری دیواریں گری ہوئی ہیں. جس گھر کی دیوار گر جاتی ہے لوگ ادھر سے ادھر آنے جانے کا راستہ بنا لیتے ہیں. اگر تمہاری دیواریں اخلاق کی مضبوط ہوتی قسم خدا کی بھونکنا تو دور کی بات ہے، انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. ہم اس دیار ہند میں ایک بات یاد رکھو، کسی سے بھیک مانگ کر کے زمین پر نہیں رہتے. یہ خواجہ کی دھرتی ہے اور قیامت تک چمکتی رہے گی انشاءاللہ. بے شک حق ہے. اور ڈرانے کا اور اس طرح سے خوف اور دہشت پھیلانے کا ماحول یہ نیا نہیں ہے. اسلام 1400 سال سے دیکھتا آ رہا، ہر زمانے میں کوئی یزید آتا ضرور ہے، ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا بھی ہے، لیکن ایک نعرہ ہر زمانے میں لگتا رہا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ حضرات کو ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ کا جو تشخص ہے، آپ کی جو آئیڈینٹی ہے ہواؤں میں بہنا نہیں چاہیے، طوفانوں اور آندھیوں میں سودا نہیں کرنا چاہیے. جیسے آج بہت سارے ہماری جماعت میں موجود غدار اور منافق دھوتیوں میں جا کر چھپنے لگ گئے اور ان کی بولی بولنے لگ گئے کہ اب ان کا راج ہے، ان کی حکومت ہے تو یہاں بات کریں گے، ان کا فضلہ چھاٹنے کو ملے گا. لیکن جو ایمان والا ہے میرے عزیزوں وہ دھوتیوں کی چھاؤں میں نہیں، کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی لبیک یا رسول اللہ ہی کہے گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ
रसूल पाक का जो होगा, हुजूर पाक का जो वफादार होगा, आज तो तुम सिर्फ इतना डराते हो, हुकूमत हमारी, तख्तो ताज हमारा, फौज हमारी, सारा हमारा, और तुम्हें जो बोलना होगा हमारी बोली बोलना होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको तारीख बताता हूं, जो रसूलुल्लाह का होगा, मुस्तफा का वफादार होगा, वो अगर पत्थर भी होगा, अबू जहल की मुट्ठी में भी कलमा पड़ेगा। सुभान अल्लाह। आज एक हदीस में तुम्हें सुनाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारे इस्लाम पर चलने को लेकर, तवज्जो, तुम मुसलमान हो, तुम इस्लाम पर अगर चल रहे हो, लोग तुमको ऐसा ताना मारेंगे जैसे किसी जानी को ताना मारते। वो वक्त आएगा लोग दिखा दिखा करके कहेंगे, ये देखो मुसलमान है, ये देखो नमाज पढ़ने वाला है। मेरे आका ने फरमाया वो जमाना आएगा, इस्लाम पर चलने वाले पर लोग उंगलियां उठा उठा कर बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि उस दौर में इस्लाम पर चलना कोई ऐब की बात है। लेकिन वही इम्तिहान की घड़ी होगी, वही इम्तिहान का वक्त होगा। और हुजूर फरमाते हैं, उस जमाने में जो इस्लाम पर चल करके इंतकाल करेगा, वो रूए जमीन का सबसे अफजल शहीद कहलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजार तानों को बर्दाश्त करके, अभी तो तुमको कोई ताने नहीं मिले, जब भी तुम अपनी दाढ़ियां छिला करके गटर में डालने लग गए। मेरे अजीजों, लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोग बालियां पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, मर्द होकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हें आमिना के लाल के उन अखलाक पर चलने में किस बात की हया है? कोई डर किस बात का? दुनिया नंगा घूमने पर फख्र करती है, हम ताजदार मदीना के अखलाक पर क्यों ना फख्र करें? सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखो, चाहे जेल जाना हो कि कब्रिस्तान जाना हो, शनाख्त इतनी रहे कि मेरे मुस्तफा को मुंह दिखाने के लायक रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक की सुन्नतें तुम्हारे साथ रहें, इतना इनकलाब आ जाए तो बस काफी है। आज से 100 साल पहले की बात होगी, मैं नागपुर गया, वहां एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, उन्होंने कहा, 100 साल पहले की बात बता रहे थे, दो मौलाना बड़े मशहूर थे हिंदुस्तान में, इनका ये आजादी के मौके से पहले की बात है। उन दोनों ने एक बात कही थी उस वक्त कि मुसलमानों को कुछ नहीं। लोग घेर लिए नागपुर स्टेशन पर, पूछने लगे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सारे मुसलमान सिर्फ इतना करें कि टोपी और दाढ़ी रख लें, सुभान अल्लाह। कुछ ना करो। कहा क्यों? इससे क्या होगा? कहा तुम लाखों करोड़ों में हो, दिखते कहीं नहीं। अल्लाह अकबर। और देखो, ईद के दिन निकलते हो, मेरे मुस्तफा के जुलूस के दिन निकलते हो, लोगों के सीने धक धक करने लग जाते। बहुत खूब। तुम्हारे बाहर चेहरे देखकर, तुम्हारे सरों पर सजी टोपियां, तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों, ये 5 ग्राम की टोपी है? नहीं मेरे अजीजों, ये रसूलुल्लाह के उन यानी उन खुलफा के और बुजुर्गाने दीन की निशानियां हैं, जो गैरों के दिलों पर रौब तारी करती, बेशक हक है, रौब तारी करती हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं इसका असर कितना है। एक ऑटो ड्राइवर साहब वो आकर कहने लगी, मुंबई में हालात बड़े सख्त हैं, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत होनी चाहिए, अब तो हालात ऐसे खराब हो गए। मैंने कहा कि ठीक है आप मुंडा लो, लेकिन ये लिख करके दे दो, मुंडाने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। अल्लाह, 100 साल जिंदा रहोगे? उन्होंने कहा ये गारंटी तो किसी के पास नहीं। मैंने कहा नादान, जब मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते? सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नतों पर क्यों नहीं मरते? एक बात याद रखो मेरे अजीजों, जब जब तुम हुजूर पाक को छोड़कर पीछे हटते जाओगे, तुम्हारे दिलों पर गैरों का रौब डाला जाएगा। ये मेरे आका की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला यक़ज़िफ़न्ना अला क़ुलूबिकुम अल-वहन, तुम्हारे दिलों पर अल्लाह ताला वहन डाल देगा, रौब डाल देगा दुश्मनों का। और जब तक हुजूर से पूछा गया ये कब आएगा वहन, ये दिलों में दूसरों का खौफ कब आएगा? हुजूर फरमाते हैं 2 चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाएं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से भागना, ये मुसलमानों के अंदर जब आ जाए, समझ लो दुश्मनों का रौब अल्लाह तुम्हारे दिल पर डाल देगा। तुम डरे से हमें घूमते रहोगे, कभी टोपियां छुपाओ, कभी दाढ़ियां छुपाओ,
ایک بات یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آستانہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں بے در شک۔ بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، بے شک حق ہے، اور جو حضور پاک کا ہو کر رہا ہم نے دیکھا عزتیں اس کی ہیں، بے شک حق ہے، نام اس کا ہے۔ بے شک، آج اس منبر پر مجھے جو عزت ملی ہے وہ کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بے جب شک، تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آہا حق یا ہے، رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان ہونا کیا چاہیے؟ توجہ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، بس بات اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام رکھا ہے، یہ صبح قیامت تک چلنے والا دین ہے میاں، 5 سال کی نشیڑی حکومتوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک حق ہے، آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت جتنی گہری ہوگی اتنے پاورفل بنتے جاؤ گے، بے شک، اتنی طاقت تمہارے پاس ہوگی۔ میری تقریر کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے، نوجوان کے دل کو میں اتنا بھر دوں میرے نبی کی محبت سے کہ یہ سوئے تو یہ کہتے ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے سبحان کہتے، اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس نسبت کی طاقت کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس نسبت کی طاقت کو اندازہ نہیں کر سکتے۔